Hello! Maayong buntag, Philippines! And good evening here of the Golden Gate of America. Welcome to my vlog. This is Cindy Cinco, the only one Borica here. Kuya Juan. So, nainabot na ko nga package is gikan sa Japan kay Madam Cathy. Madam, thank you. Naabot na and we'll see we're gonna open. Kay this is twice na nigikuan. Gitagaan akong twice gikan yung item dito gikan sa Japan. And I'm very excited every time nga naimabot nga product nga gikan sa Japan nga ihatag sa kuwain. I'm gonna open it with you guys. Let's open! Oh, di na ta magunting-gunting yun. Kasi may pulo sa tong kamot. So, cute kaayo. Wow, oh. Wow, cute kaayo. Thank you. So, ano ni siya? Nag-check ako siya, Madam, nakay Moncler nga jacket. Kaya ako Moncler nga jacket nga gipalit ni David sa kuha. Gikit-kit ni Kai. So, nag-message ko niya nga, Madam, nakay kuan Moncler. Ay, grabe, uptick. Kasi na ni siya na ako, day. Oh, ito na, naabot. Gahapon yata may nag-istorya. Ay, niya, gisindanin ko niya, ani. The best si Madam. Excited ko. Hala, naipay pagkaping. Hala! Ozami! Hala! Hala! It's a day. Hala, wow! What is this? What is this? It's a day, ha? Kaya ako sabi yung day. Can I discuss it? Wait lang, ha? Stay there. Don't go away. Come again. Come again in the minute. We'll see what inside. Hello, thank you, Madam. Malagi po ga-expect. Hello, wow. Awan na dahil, Lisho. Da-da-da-da. Hala! Hala! Hala, day. Gitagaan ko niya, day. Hala, ka nice. Hala, kantadya. Asam ni? Hala, shh! Power! Hala, beautiful! Hala, thank you, Madam! Kung gusto mo mag-order sa mga gold and mga real items, jackets, watch, bag, and everything, kompleto siya, day. Awa, day, gitagaan ko, day. Real ba niya siya nga, usay ko na ni sing-sing. Real. Kaya mo kung ipakutan na, usay akong ganahan. Hala, grabe, ka nice. Hala, heart. Martag si Heart Balingista, ani, na nakalitan. So this is the Moncler. Thank you, Madam. Oh my God, you're so sweet, day. Ay, kahit ginis Madam. Uy, power is Madam. Hala! The Moncler one. Excited ko, ani, day. Da-da-dan! The jacket! Jacket kaning usa ni vest. Hala, nice ka siya, day. Ganahan ko, ani, bayot. Bayot! Pangkuan bayot. Pang usa ni? Pang Paris! Hala, nice siya, day. Sakto ka siya na ako. Hala, thank you. O, diba? O, ano na siya, bayot? Super nice. Light siya. Thank you, Madam Cathy, for the Moncler in the beautiful ring. I love it so much. Thank you kaayo, Madam. God bless. Kung gusto mo maglantaw, sige haog ka ng mga, kung gusto mo mamalit ang mga bag and jewelry, ka ng mga real item and everything, if you need, just message. Magbisaya lang tabi. Pag mag-live man na si Madam, tanawa dito, day. Kadaghan ka na sa baligya, day. Diligyo ka magbahay, day. Thank you, Madam Cathy. Bye-bye. God bless. See you soon.